नमस्कार दर्शक बंधु, आज हे जुलाई मास 10 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती, आम वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरि थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। तेबे चलंतु आजिर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, स्कूल पिलांक पई लागू हैला नुआ नियम। फेल हेले 2 मासरे पुणी देबे परीक्षा। ओडिशा सरकारंकर गणशिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण संशोधन आनी नूतन नियम जारी करिछि। एही विज्ञप्ति अनुसार पंचम एवं अष्टम श्रेणी रे फेल हेउथिबा छात्र छात्री माननकु पुनः परीक्षा देबार सुजोग प्रदान कराजिबो। ए नै स्कूल कर्तृपक्ष एही पुनः परीक्षा 2 मास मध्य रे आयोजन करिबा पई निर्देश दिया जाइछि। नूतन नियम अनुसार जदि छात्र छात्री पुनः परीक्षा रे पास करंती तेबे सेमाने परवर्ती श्रेणी को उत्तीर्ण हेबे। किंतु जदि पुनः परीक्षा रे फेल हुअंती तेबे सेमाने सेही श्रेणी रे ही पढ़िबे। एथि सहित विज्ञप्ति रे स्पष्ट करा जाइछि जे प्राथमिक शिक्षा शेष हेबा पर्यंत कोनोसी छात्र छात्री को स्कूल रो बहिष्कार करा जाई परिबो नाही। एही निष्पत्ति ओडिशार शिक्षा व्यवस्था रे एक नुआ दिग आनिबा सहित छात्र छात्री शिक्षागत अग्रगति रे सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर, रथ उपरे सेवायत मोबाइल धरिबा घटना थाना रे होइछि एतेला। रथ उपरे मोबाइल फोन व्यवहार नहीं कटकणा थिबा सत्वे एहाको किछि सेवायत मानि नाहंती। रथ उपरर वीडियो एवं फोटो विभिन्न सोशल मीडिया रे देखिबाको मिलुछि। ए नहीं तदंत करी आईन अनुसार कार्यानुष्ठान पई श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सिंहद्वार थाना रे 7 जण सेवायतंक नारे एतेला दिया जाइछि। तेबे श्रीमंदिर सुरक्षा प्रशासक दायित्व रे थिबा स्वतंत्र अधिकारी थाना रे रिपोर्ट करिथिबा बेले विहित कार्यानुष्ठान पई उल्लेख करिसंती। परवर्ती खबर, चाकरी करुथिबा लोकंक पई बड़ खबर। एही सप्ताह रे अकाउंट को आसीबो पीएफ सुध टंका। जदि आपण मध्य चाकरी करूछंती एवं आपणकर भविष्य निधि पांठी कटिछि तेबे आपणक पई बड़ खबर। प्रकृत रे सरकार एही सप्ताह रे आपणकर पीएफ अकाउंट रे सुध टंका जमा करिवे। तेबे कुहा जाउछि जे पांठी संस्था बा ईपीएफओ एही सप्ताह रे 2024 रो 25 आर्थिक वर्ष पई शेयर होल्डर्स कर अकाउंट रे 8.25% सुध जमा करिवार प्रक्रिया समाप्त करिवो। प्रतिवर्ष भविष्य निधि पांठी उपरे देय सुध हार उपरे केंद्र सरकारंकर अनुमोदन पाइबा परे कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन बा ईपीएफओ एहार सदस्यंक अकाउंट रे सुध राशि जमा करे। तेबे कुहा जाउछि जे 13 लाख प्रतिष्ठान पई वार्षिक भविष्य निधि पांठी बा पीएफ अकाउंट गुडी को अपडेट करा जिबार थिला, जहा कि मोट 33 कोटी सदस्य रहिछंती। परवर्ती खबर, ड्राइवर को आंदोलन जोगु तैल परिवहन प्रभावित। आज पेट्रोल टांकी को गाड़ी न आसिले देखा देबो तेल अभाव। ड्राइवर को आंदोलन जोगु तैल परिवहन प्रभावित होइछि। 2 दिन हेला टांकी को आसुनी पेट्रोल डीजेल गाड़ी। ए नै उत्कल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सभापति संजय लाठ कहिसंती जे आज पेट्रोल टांकी को गाड़ी न आसिले तैलर अभाव देखा देबो। से आहुरी मध्य कहिसंती जे अनेक पेट्रोल टांकी रे खाली होइछिबो पेट्रोल डीजेल। पारादीप, बालेश्वर, जटणी, झारसुगुड़ा रे तेल डिपो रे धर्मघट जारी रहिले तैल परिवहन पई हस्तक्षेप करिवे जिला एसपी। तैल जोगाण रे ड्राइवर माने सहयोग करू नथिबारु गुरुतर भाबरे एहा प्रभावित होइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, जुलाई रा पूर्णिमा। आकाश रे स्वाभाविक ठारु बड़ देखा जिवो चंद्र। जुलाई 10 अर्थात आज चलित मासर पूर्ण चंद्र दृश्यमान हेबो। एही पूर्णिमा अनेक दृष्टिरु गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउछि। एही दिन चंद्रर भ्रम भाबरे परिचित एक ऑप्टिकल र प्रभाव देखिबार सुजोग मिलिबो। एही भ्रम जोगु चंद्र दिगंत निकटतर हेले अत्यंत विशाल देखा जिवो। तेबे जुलाई मासर पूर्ण चंद्र को बक मून मध्य कुहा जाय, जहा सूर्यास्त परे आकाशर अति तळे देखा जिवो। चंद्र आकाश रे धीरे धीरे गति करिबो। ग्रीष्म प्रवाहर निकटतर हेउथिबारु एपरि होइथाय। एही समय रे दिन थिबा स्थान रे सूर्य आकाशर सबुठु दूरर अवस्थान करिथांती, जहा फल रे चंद्र राति रे एक निम्न पथ अनुसरण करिथाय। तेबे चलित वर्ष प्रमुख चंद्रा स्थिरता नामक एक घटना जोगु एही दृश्य आहुरी स्पष्ट देखा जिवो। तेबे एहा प्रति 18.6 वर्ष रे एभली घटना घटिथाय। परवर्ती खबर, राज्य रे प्रबल वर्षा। 20टी जिल्ला पई येलो वार्निंग जारी। राज्य रे जारी रहिछि प्रबल वर्षा। आज राज्यर अनेक स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना अछि। किछि जिल्लार गोटिए किंबा 2टी जगह घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा आशंका रहिछि। एही सब जिल्ला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग।
तेबे एही सब जिला गुड़िक हेउछि मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गजपति एवं गंजाम। एही सब जिला गुड़िकर गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सहित झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, नुआ मेसेजिंग आप बीट चैट लॉन्च, बिना नेटवर्क एवं इंटरनेट रे करी हेबा चैटिंग। लॉन्च हैला नुआ मेसेजिंग आप, आउ दरकार पड़िबनी इंटरनेट, व्हाट्सएप सह करिबो प्रतियोगिता। ए नै नुआ मेसेजिंग आप लॉन्च करिसेंती पूर्वतन ट्विटर सीईओ जैक डोर्सी। व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम भली लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेट बेस्ड होइथिले भी बिना मोबाइल डाटा किंबा बिना वाईफाई रे भी चलिबो बीट चैट। एही एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज्ड अर्थात डोर्सी को ट्विटर प्रतिद्वंदी ब्लूस्की परी एहार कोनसी केंद्रीय सर्भर नाही। परवर्ती खबर, ग्राहकंक पई खुशी खबर, आज 600 टंका कमिछि सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 98,180 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 90,000 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,180 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 90,000 टंका को पहुंचिछि। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट रो मूल्य 98,180 टंका एवं 22 कैरेट रो मूल्य 90,000 टंका रहिछि। सेही भली नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट रो मूल्य 98,330 टंका एवं 22 कैरेट रो मूल्य 90,150 टंका रहिछि। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 कैरेट रो मूल्य 98,180 टंका थिबा बेले 22 कैरेट रो मूल्य 90,000 टंका रहिछि। सेहीपरि पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 98,180 टंका एवं 90,000 टंका रहिछि। तेबे जदि आपण सुनार शुद्धता जांच करबाको चाहुचंती तेबे आपण बीआईएस केयर एप्लीकेशन माध्यम रे जांच करि परिबे। परवर्ती खबर, शिल्प क्षेत्र रे ओडिशा पाइछि सफलता, घरोई पुंजी निवेश रे देश रे 1 नंबर राज्य। घरोई पुंजी निवेश रे देश रे 1 नंबर राज्य ओडिशा। शिल्प क्षेत्र रे ओडिशा पाइछि सफलता एभली कहिसंती शिल्प मंत्री संपद चरण स्वाई। सीएमआईई रिपोर्ट अनुसार एप्रिल रो जून मध्य रे 1,40,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश करिछि ओडिशा। एही समय रे अन्य समस्त राज्य रे 2,10,000 कोटी टंकार निवेश होइथिबा बेले ओडिशा रे 1,40,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश होइछि। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी भली क्षेत्र रे पुंजी निवेश आसीछि। शिल्प मंत्री आहुरी मध्य कहिसंती जे सरकारक प्रति निवेशकंकर भरोसा बढ़िछि। वर्षक मध्य 1,78,000 कोटी निवेश होइथिबा बेले 3 मासरे 1,40,000 कोटी टंकार निवेश होइछि। खोर्धा, गोपालपुर एवं जाजपुर रे अनेक शिल्पर ग्राउंड ब्रेकिंग होइछि। तेबे आगामी दिन रे उत्कर्ष ओडिशा रे आसीथिबा निवेश प्रस्ताव को सरकार ग्राउंडिंग पई योजना करूछंती बोली शिल्प मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, पीएम किसान सम्मान निधि हिताधिकारी बड़ खबर, आसिला फाइनाल तारीख, खाता को आसीबो 20तम किस्तीर टंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत रे कृषक मानक पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यकारी करा जायछि। एही योजना 1 डिसेंबर 2018 रे आरंभ होइथिला। एही योजना अधीन रे केंद्र सरकार प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे 6,000 टंका डीबीटी सेवा अधीन रे चाषींकर बैंक अकाउंट को स्थानांतर करंती। फेब्रुआरी 24, 2019 रे प्रधानमंत्री किसान योजना गोरखपुर रे मान्यवर प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान रो प्रथम किस्ती जारी करा जायथिला। एही योजना रो बजेट 75,000 कोटी टंका रहिछि। आपनको जणाई देउछ जे एपर्यंत 19टी किस्ती जारी होई सारिछि एवं चाषी माने 20तम किस्ती पई अपेक्षा करिसेंती। प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत किस्ती साधारणतः प्रति 4 मासरे प्रकाश करा जाय। शेष 19तम किस्ती फेब्रुआरी 2025 रे जारी होइथिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे प्रति वर्ष 3टी समान किस्ती रे चाषी माननको आर्थिक सहायता मिली थाए। एपर्यंत एही योजना रे 19टी किस्ती जारी होई सारिछि। तेबे 2025 वर्षर द्वितीय किस्ती जहा योजनार 20तम किस्ती हेबो। सूचना मुताबक 20तम किस्ती जुलाई मासरे जारी हेबा नै संभावना देखा देइछि। जेउ मानकर ई-केवाईसी अपडेट सेमानंक खाता को 20तम किस्तीर 2,000 टंका आसीबो। जो मानकर ई-केवाईसी अपडेट नथिबो सेमानंकर खाता को पीएम किसान योजनार आसीबाको थिबा 20तम किस्तीर टंका आसीबो नाही। तेबे आपण माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा ऑनलाइन माध्यम रे ई-केवाईसी अपडेट करि परिबे।
तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुचंती कमेंट माध्यम लिखिकी निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर एथर डिजिटल जनगणना निज तथ्य अपलोड निजे करिवे नागरिक स्वतंत्र पोर्टाल एवं मोबाइल रे हेबो तथ्य संग्रह। आसंता 2027 रे हेबाकु थिबा जातीय जनगणना ऑनलाइन रे हेबो। भारत रे प्रथम थर हेउथिबा एही डिजिटल जनगणना लागि स्वतंत्र वेब पोर्टाल खोला जिवो। ए नै भारतीय नागरिक निज मोबाइल रे एप्लिकेशन डाउनलोड करी निजर तथ्य देई परिबे। फलरे जनगणनार चूड़ांत तथ्य कम समय मध्यरे उपलब्ध होई परिबो। भारतर रेजिस्ट्रार जेनेराल एंड सेंसस कमिशन पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। कुहा जाइछि जे दुईटी पर्यायर डिजिटल सेंसस हेबो एवं तथ्य संग्रह पई प्रथम थर लागि एभली टेक्नोलोजीर व्यवहार करा जिवो। भारतीय नागरिक माने निजर तथ्य दाखल करिबा क्षणी एहा सेंट्रल सर्भर को चली जिवो। जनगणना प्रक्रिया समाप्त हेबार गोटिए वर्ष भितरे चूड़ांत तथ्य उपलब्ध होई जिवो। पूर्व जनगणना मानकरे चूड़ांत तथ्य पाइबा लागि 2 रु 3 वर्ष लागुथिबा बेले एथर किंतु आउ बेसी दिन अपेक्षा करिबाको पड़िबो नाही। परवर्ती खबर पुणी पिपिली को फेरिला बार्ड फ्लू। शह शह संख्यारे कुकुड़ा मरुथिबा आसीछि अभियोग। डेलांगरे कुकुड़ा मडक। बहु संख्यारे कुकुड़ा मडक को नै ब्लाड फ्लू रोग आशंका करा जाउछि। 2 दिन हेलाणी डेलांग अंचल रे शह शह संख्यारे कुकुड़ा मरुछंती बोली चासी माने अभियोग करिसंती। ए नै स्थानीय कुकुड़ा चासींक मध्यरे आतंक देखा जाइथिबा बेले समग्र अंचल रे बार्ड फ्लू व्यापीबा संक्रमण नै चासी आशंका करिसंती। आंकुला एवं गोडीपुट माटियापड़ा अंचलर 2टी फार्म रे शह शह संख्यारे कुकुड़ा मरुछंती। पूर्वरु एही अंचल रे थिबा फार्म मानकरे हजार हजार संख्यारे कुकुड़ा मरि जाइथिबा बेले अनेक संक्रमित कुकुड़ांको विभाग पक्षरु मारी पोती दिया जाइथिला। ए नै कुकुड़ा मरिजिबा क्षति रे चासींक मेरुदंड भांगी जाइथिला। किंतु चलित वर्ष जुलाई मास आरंभरु पुणी कुकुड़ा मडक नहीं चाषींक बार्ड फ्लू संक्रमण रे मृत्यु घटिथिबा चाषी माने आशंका करिसंती। ए नहीं संपृक्त कुकुड़ा चाषींक अभियोग अनुଯାयी ब्लॉक प्राणी चिकित्साकारी घटनास्थल अनुध्यान करिसंती। खूब शीघ्र मृत कुकुड़ांक नमूना संग्रह करी परीक्षा पई पठाजिबो बोली कुहा जाइछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था उपरे पुणी उठिला प्रश्न। मेघनाद पाचेरी टेई श्रीमंदिर रे पसिले 4 युवक। श्रीमंदिर बाहरे एवं भितरे जगिथिले माळमाळ सुरक्षा कर्मी। सबु सुरक्षा को भेद करी मेघनाद पाचेरी उपरे चढ़ी श्रीमंदिर भितर को गले 4 जण युवक। रथयात्रा ठारू नीलाद्री विजे पर्यंत श्रीमंदिर बाहरे एवं भितरे माळमाळ सुरक्षा कर्मी जगिथिबा बेले नीलाद्री विजे दिन एभली दृश्य देखिबाको मिलिछि। तेबे श्रीमंदिर दक्षिण द्वार ठारे गदा होइथिबा अलिया गदा उपरे चढ़ी मेघनाद पाचेरी उपरे चढ़ी एही युवक श्रीमंदिर भितर को जाइथिले। तेबे एही 4 जण युवक केउ उद्देश्य नहीं चढ़ी भितर को गले एवं सुरक्षा कर्मी ए नहीं अवगत थिले ना सुरक्षा रे अवहेला होइछि ताहा तदंत करा जिवो। ए नहीं सुरक्षा उपरे प्रश्न उठिबा परे प्रतिक्रिया रखिछंती एसपी। से कहिछंती जे मेघनाद पाचेरी कड़े माटी किए पकाइथिला ताकू नहीं तदंत हेबा परे खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली एसपी पिनाक मिश्रा कहिछंती। परवर्ती खबर रामायण पई रणबीर नेबे 150 कोटी। भारतीय सिनेमा इतिहास रे एहा सबुठु बड़ बजेट। नितेश तिवारी बहुचर्चित फिल्म रामायण टीजर जारी हेबा परे दर्शक एहाकु नै बेस उत्साहित अछंती। विशेष करी एहार संगीत एवं उच्च कोटीर VFX दर्शकंको खूब पसंद आसी। दर्शक एबे एहार रिलीज को अपेक्षा करिसंती जहाकी भारतीय सिनेमा इतिहास रे एहाको सबुठु बड़ बजेट रो फिल्म बोली कुहा जाउछि। एहार 2टी पार्ट रो निर्माण रे पाखापाखी 1600 कोटी टंका खर्च होई पारे बोली अनुमान करा जाउछि। तेबे फिल्म रो प्रथम पई 900 कोटी एवं द्वितीय पई 700 कोटी खर्च करा जिवो। ए नै एही फिल्म रो बजेट बढ़ी जिबार कारण एहार कलाकार माने मध्य बेस मोटा अंकर पारिश्रमिक नेउछंती। एथिरे भगवान श्रीरामंक भूमिका रे अभिनय करुथिबा अभिनेता रणबीर कपूर पारिश्रमिक बाबदरे 2टी पार्ट रु 75 कोटी लेखाए समुदाय 150 कोटी टंका नेबे। सेही भली मां सीता भूमिका रे अभिनय करुछंती साई पल्लवी जे 2टी जाक पार्ट पई 12 कोटी प्राप्य नेबे। जदिओ रावण भूमिका पई यश केते नेबे ताहा स्पष्ट होई नाही।
ତେବେ ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ 200ରୁ ଅଧିକ କୋଟି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ରାମାୟଣର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ 2026 ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ 2027 ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆସିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମୟସୀମା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଡଭାନ୍ସ, ଭାରତରେ ଆସିଗଲା ଏଆଇ ମୋଡ୍ ଫିଚର, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ମଡେଲ ଫିଚରକୁ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିଛି। ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ସଠିକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ମୋଡ୍ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ସନ୍ଧାନର ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲ ଏକ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଗୁଗୁଲରେ ଏହି ଏଆଇ ମୋଡ୍ ଫିଚର ସର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ୟାବରେ ୟୁଜର୍ସକୁ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜର୍ସ ଗୁଗୁଲ ଆପ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ଟ୍ୟାବ ଦେଖିବେ। ଏଥିସହିତ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଟୁଲ୍ସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ବନ୍ଦ, ଚିନ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ନିଷେଧାଦେଶ ଉଠାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋମବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଇନ୍ଧନ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଏନସିଆରର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ସୋନିପାଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଜୀବନ ଶେଷ ବା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ନିଷେଧ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ ବା CAQMକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରର 6ଟି ସହରରେ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଇନ୍ଧନ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ। ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହିତ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏଡିଜି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ଶାଖାର ଡିଆଇଜି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହିପରି କେଭି ସିଂଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ଗଗନଯାନକ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ସୂଚନା ଦେଲା ଇସ୍ରୋ। ମିଶନ ଗଗନଯାନକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଇସ୍ରୋ ଗଗନଯାନ ସର୍ଭିସ ମଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରପଲସନ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ହଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ବା ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇସ୍ରୋ 3 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରୋ ପ୍ରପଲସନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଆଇପିଆରସିରେ ଗଗନଯାନ ସର୍ଭିସ ମଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରପଲସନ ସିଷ୍ଟମ ବା SMPSର 2ଟି ହଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଆସିଲା ଫାଇନାଲ ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସିଏଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉଥରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବ୍ରାଜିଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ। ସମ୍ମାନିତ କଲେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବ୍ରାଜିଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲର ଅଫ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଡର ଅଫ ଦି ସଦର୍ନ କ୍ରସରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଦା ସିଲଭା। ତେବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସମ୍ମାନକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହା ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋତେ ବ୍ରାଜିଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।